हेलो हाय दोस्तों नमस्कार मुई गोविंदराम कहूचे आउ आपण मन लाई गोटे वीडियो नहीं आइचे आउ देखुन से वीडियो होचे सुनसुनिया साग आउ इटा खेत मन के हेसी इटा आसचे केनो केनता हेसी कोई आसी खेते काना हेसी केनता तुलिगिर नेसन देखौचे तो आसुन देखमा आके देखमा आके हेइतबा जेन बेसी टिके हेइतबा हेन तुलले हेबा এটা সব পাইন যাচ্ছে এটা ধান রুইছন এটা নয়া ধান এটা আমার ডালুয়া ফসল করা হয়েছে এটা भी হয়েছে টিকে টিকে দেখি দন आगे हेइतबा नुहे दिसे गुटे भी এটা দেখুন এটা এই জায়গায় দেখুন হয়েছে এটা এই খেতে হয়েছে এই খেতে হয়েছে দেখি দুন বহুতটে হয়েছে পুরা এটা তুলিকির মুই নৌছে আগে দেখামি এবে তুলবার টি এটা সব হয়েছে দেখি দুন এটা তুলবার পড়ছে এটা एंता टिके टिके कलेक्शन करवार पड़सी भाई मैंने एतकी तुली छे देखी दउन तो तुली सारी करी देखाउ छे पाइन ऊपर ये पाइन अच्छे बाहरी जे खेत मान के इटा हो गलान अधा जोड़ी पाखापाखि तो हो गला बास हो गला एतकी तुलमा जाऊँ खेतनु बाहर कटा मान भरी छे और मान के भी कटा मारी दे पड़ी जाऊे पूरा कादो होगा ट्रैक्टर देखुन कादो करुचे